बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सैफ बिन नूर। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर के ऊपर हाज़री, ये हर आशिक रसूल, हर मोमिन, हर मुसलमान के लिए एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और सबकी ख्वाहिश ही होती है कि हम बार बार वहाँ पर जाएँ और सलाम पेश करें। कुछ दिनों से एक ख़बर आ रही थी मीडिया में कि जिसमें ये बताया गया सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब साल में एक मरतबा ही आपकी एंट्री हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। यानी 365 दिन से पहले आप दोबारा वहाँ पर नहीं जा सकते। तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर इतराज़ भी किया और उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एंट्री जब चाहे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इतना सफ़र करके वहाँ पर जाते हैं, पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं और शाफ़ान मुस्तफ़ा आते हैं, तो उनके लिए ये तो होना चाहिए कि वो बार बार आक़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा के ऊपर सलाम पेश कर सकें। तो इसमें बहुत से लोगों ने सऊदी हुकूमत वज़ारत हज उम्रा को तनकीद का निशाना भी बनाया कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत अमल है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बिल्कुल हर चीज़ की वजाहत कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि ये हकीकत में मामला क्या है, लोग इसको समझ क्या रहे हैं, या क्या वाक़तन ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है और लोगों को समझने में कोई गलत फहमी हुई है। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा होगा इससे पहले जो लोग वहाँ पर गए हैं हज के लिए या उम्रा के लिए गए हैं, ये कोरोना के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले की नहीं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर सऊदी हज उम्रा ने और ख़ुसूसन जो वहाँ पर अथॉरिटी है जो मस्जिद नबवी के तमाम तर मामलात को वो देखती है, ज़ायरीन को देखती है, उनकी सहूलियात और सारे मामलात को जो वहाँ की अथॉरिटी देखती है। पहले तो उन्होंने ऐप के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन करना शुरू की थी रियाजुल जन्ना के बारे में। तो रियाजुल जन्ना में अगर आपने जाना है तो एक हफ़्ता के बाद आप दोबारा एंट्री आपकी हो सकती है, यानी एक दफ़ा आपको परमिट वहाँ का मिल जाता है जो नुसुक ऐप के ज़रिए या तवक्कलना ऐप जो है उनकी, उसके ज़रिए से आप ले सकते हैं। तो दूसरी बार जब आपने वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर दूसरी बार जाने के लिए एक हफ़्ते का आपको इंतज़ार करना पड़ता। ये कोरोना के बाद की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले तो जब भी चाहे लोग जा सकते थे, जब भी जगह मिल गई तो लोग वहाँ पर चले जाते थे। लेकिन उसके बाद ये तब्दील किया गया और फिर उसके बाद इसको 2 हफ्तों में के लिए कर दिया गया था कि अब एक हफ्ते के बाद नहीं, बल्कि अगर आप एक दफ़ा रियाजुल जन्ना में होकर आए हैं तो दोबारा आपने जाना है तो आपको 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दोबारा रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कर दिया था कि आप 45 दिन के बाद दोबारा जा सकते हैं। यानी एक दफ़ा रियाजुल जन्ना का परमिट आपके नाम जारी होता है तो अब जो दूसरा परमिट होगा वो 45 दिन के बाद होगा। अब जो है वहाँ पर वज़ारत हज उम्रा ने ये कर दिया है कि आप रियाजुल जन्ना में जाने के लिए 1 साल के बाद दोबारा उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। आपका जो परमिट जारी किया जाता है वो 1 साल के बाद दोबारा किया जाता है। असल में यही खबर है, लेकिन इसी खबर को हम लोग ये समझ रहे हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तानी लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो मुख्तलिफ तनकीद भी कर रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि रोज़ा रसूल जिसको कहा जा रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर को कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर पर जो हम सलाम के लिए हाज़िर होते हैं, जो 24 घंटे ओपन होती है और किसी भी वक्त आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो उसके बारे में ये नया रूल बन गया है कि वहाँ पर अब सलाम के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और आप साल में एक मरतबा ही वहाँ पर सलाम के लिए हाजिर हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ा जो है असल में रियाजुल जन्ना को कहा जाता है, जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रोज़ा ही कहा है, रोज़ातुम मिन रियाजिल जन्ना, कि ये एक क्यारी है, जन्नत का एक बाग है, जन्नत के बागों में से एक ये क्यारी है। ये जो मेरे घर और मेरे मिंबर का ये जो दरमियानी हिस्सा है ये रियाजुल जन्ना। अगर रियाजुल जन्ना की आप मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, जिसका थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैंने इसके अंदर मुकम्मल रियाजुल जन्ना की ज़ियारत आपको करवाई है, हर चीज़ उसके अंदर मैंने बता दी है। तो ये जो रूल अब आया है ना कि साल के बाद आप वहाँ पर दोबारा जा सकते हैं, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के लिए नहीं है, आपके रोज़ा मुबारका के ऊपर हाज़िरी के लिए नहीं है, आपकी क़ब्र अतहर के ऊपर हाज़िरी या सलाम के लिए नहीं है, बल्कि ये वही है जो पहले एक हफ़्ते के लिए था, फिर उसके बाद ये 2 हफ्तों में तब्दील हुआ, फिर उसके बाद ये 45 दिन में तब्दील हुआ। अब वही उन्होंने 45 दिन वाला जो है वो कर दिया है 1 साल में, कि आप 1 साल में वहाँ पर जा सकते हैं। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 साल बहुत लंबा वक़्त होता है। अब बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है कि वो साल में 2 मरतबा भी चले जाते हैं उम्रा के लिए, 3 मरतबा भी चले जाते हैं, 4 मरतबा भी चले जाते हैं।
تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی سال میں 2 مرتبہ جاتا ہے تو ریاض الجنہ میں اس کو نوافل ادا کرنے کا موقع تو پھر سال میں 1 مرتبہ ہی ملے گا. جب وہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جائے گا تو اس کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. پھر وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ضرور ہے کہ ان کو بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ وہ بار بار ریاض الجنہ میں جا سکیں. پہلا جو معاملہ تھا کہ چلیں 2 ہفتے کا، وہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اگر 45 دن کا آپ کر لیں تو وہ بھی یہاں جانے والے زائر کے لیے تو وہ ظاہر چیز نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی سال میں 2 مرتبہ جاتا ہے تو اس کا دونوں مرتبہ ہی چانس بن سکتا تھا کہ اس کو پرمٹ مل جاتا اور وہ ریاض الجنہ میں چلا جاتا. اس کے لیے بھی ختم ہو گیا کہ اب جو سال میں 2 مرتبہ جائے گا وہ کم از کم ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتا. لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارے دوست ہیں وہاں پر مدینہ منورہ میں، حافظ مشتاق مدنی صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا تھا کہ جس میں ہم چلے جاتے تھے، اور اب جو ہے وہ ٹکڑا بھی آہستہ آہستہ اس کا دروازہ بھی ہمارے اوپر بند کیا جا رہا ہے. بہت لمبا انہوں نے یہ کر دیا ہے، اس کا جو ٹائم ٹیبل کر دیا ہے کہ آپ 365 دنوں میں صرف 1 مرتبہ وہاں پر جائیں گے. تو یہ بہت لمبا ہے، اس کو کم ہی کرنا چاہیے. چلو آپ اگر کوئی اپنی انتظامی امور کے حوالے سے پریشان ہیں کہ ظاہر ہے بہت زیادہ بڑی تعداد وہاں پر چلی گئی ہے. میں نے اعداد و شمار دیکھا تھا کہ یہ پچھلے چند دنوں کے اندر تقریباً جو وہاں پر لوگ گئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جنہوں نے ریاض الجنہ کے اندر نوافل ادا کیے یا رجسٹریشن ہوئی ہے، سارے وہ تقریباً 51 لاکھ جو ہیں وہ لوگ تھے، اور اس کے ساتھ آگے 90,000 کی تعداد بھی ہے. یعنی 51,90,000 افراد نے ریاض الجنہ میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل کی. ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ہے، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، یہ کوئی 2-3 سال کی بات نہیں ہے، 1-2 مہینے کے اندر اتنا ہوا ہے. تو یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے، لوگ جا تو بہت زیادہ رہے ہیں، پوری دنیا کے زائرین بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جا رہے ہیں. وہ تو بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انتظامی امور میں ظاہر ہے ہمارے یہاں پر ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم کوئی ایک چھوٹا سا کوئی جلسہ رکھ لیں، کوئی پروگرام، کوئی فنکشن ہو، کسی بھی طرح کا، کوئی دنیاوی نوعیت کا ہو، دینی نوعیت کا ہو، تو اس میں اگر آنا ہے 500 600 700 800 افراد نے آنا ہے، 1000 افراد نے وہاں پر اس میں شریک ہونا ہے، تو اس کا تمام انتظام و امور ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ ہمارے پاس افرادی طاقت بہت زیادہ ہو، سارا کچھ ہو، تو ایک مشکل ہمیں ضرور ہو جاتی ہے کہ یار یہ انتظام دیکھو، یہ انتظام دیکھو. تو وہاں پر تو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے اس انتظام کو سنبھالنا یہ یقیناً ایک بڑا مشقت کا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے. تو اس کو سنبھالنے کے لیے اگر یہ وقفہ ڈالا جائے تو اس میں کوئی اتنی خاص قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہ 1 سال کا جو انہوں نے وقفہ کر دیا نا، یہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم ہونا چاہیے. تمام جتنے لوگ ہیں جو وہاں پر آواز پہنچا سکتے ہیں ان کو اس میں آواز ضرور اٹھانی چاہیے کہ 1 سال کے بجائے اس کو کم ہی ہونا چاہیے. چلے 45 دن یا 1 مہینہ 2 مہینے یہ آپ کر لیں، اس میں چل سکتا ہے، اس میں لوگوں کو آسانی ہے کہ جو سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہاں پر جائے تو ان کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ضرور مل جائے. تو یہ اصل میں خبر صرف اتنی ہے کہ روضہ رسول جو کہا گیا ہے وہ ریاض الجنہ کو ہی کہا گیا ہے. وہاں کے لوگ آج بھی اس کو روضہ ہی کہتے ہیں، ریاض الجنہ کو. حدیث شریف کے اندر بھی اسی کو روضہ کہا گیا ہے، روضہ تم من ریاض الجنہ، اسی ٹکڑے کو کہا گیا ہے. اور ہم لوگ اس کو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر اطہر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ کنفیوژن ہو گئی تھی، لوگ بہت زیادہ اس میں پریشان ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس کو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.